na labas. Ayan, Felicelda. Uy! Uy! Ayan, local enduro. Open final hit. Ayan, Kyle Sambuang. Verok on board. Renan Felicelda. John Paul Arangis. Dexter Losada. Ayan. Oy, kuha naman. Oy, baliskat si Berok. Ay, natapakan. Ayan. Natumba si Berok. Ayan, hole shot. John Paul Arangis, Renan Felicelda, Kyle Sambuang. Oy, ari na. Oy! Oy! Ato, wasto sana gid. Mga tao, steady lang mga tao, hindi na kamo na magulat. Ayan. John Paul Arangis, Kyle Sambuang, Renan Felicelda, pangatlo. Pang-apat, Dexter Losada. Oy, Berok. Pang-anim. Ayan, John Paul Arangis. Uy! Ayan, Kyle Sambuang, pangalawa. Renan Felicelda, Dexter Losada, pang-apat. Ayan, pang-lima. Ari na si Berok. Galagas na si Berok. Uy! Ayan, Kyle Sambuang. Nagsanay na sila dito sa liko. Uy! Ato na. Ayan, bigla na agad sila eh. Sundutanay sa buli. Ayan, John Paul Arangis, Kyle Sambuang, Renan Felicelda. Nari na. Kay Berok, dikit na. Andito live ka rin sa Sakadlong Bayan, sa bayan ng Coronadal City, Barangay Sakadlong. Ayan, John Paul Arangis, Kyle Sambuang, Felicelda, Renan. Uy, ari ang dalawa. Ayan, Dexter Losada, Berok. Kabak bakanay man. Hoy, ayan na. Nakuha na. Ayan, pangalawa na si Renan Felicelda. Ayan, Kyle Sambuang. Hoy! Hoy, ari na si Berok. Ayan, gasunod na kay Dexter Losada. Pang-lima. Woo! Berte ka gwapo, bakbakanay. Ayan, John Paul Arangis. Ayan, Renan Felicelda, pangalawa na, ari na, oy! Pangatlo na si Berok, ara. Garagas na si Berok. Grabe. Pangatlo, Kyle Sambuang. Ayan, si Berok, pang-apat na. Executive 40. Ay, ang tatlo, bakbakanay. Felicelda, Sambuang, Berok. Woo!
Grabe bakbakan na ila tatlo. Ayan, John Paul pa rin nangunguna. Sino una labas? Ayan, Belisilda. Uy! Ayan, Birok, ayan na. Ayan na, Ronel. Pangatlo na. Magpag posisyon. Grabe nga bakbakanay. Woo! Uy! Uy, ayan na. Pangalawa na. Ayan. Kay Birok, pangalawa na. Grabe nga Birok. Nahuli. Ayan na, nagalagas na sa nangunguna. Ayan, Paul Arangis. Right lagi sa board na last lap. Ayan, last lap. Second spot, Ronel Dixon. Ayan. Eto na, first. John Paul Arangis. Second. Birok on board. Uy! Wow! Uy, ayan na. Nakuha naman. Katatlo naman kahit sambuang. Second flap. Executive 40. Last call. Ayan, first. Ayan. John Paul Arangis. Grabe ang bakbakanay. Ayan, Rodel Dixon. Pangatlo, Kyle Sambuang. Pangapat, Ikatatlo. Renan Pelisilda. Panglima, Dexter Losada.